गर्म اتنے قلیل وقت میں، تو فطور تو مچیا۔ پھر ابو جہل اینڈ کمپنی دوڑے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا دروازہ کھڑکایا، انہوں نے آخیا اگر کوئی یہ کہے کہ میں رات دے بڑے قلیل حصے مسجد اقصی چ گیا، پھر اتنے امامت کرائی، پھر سما اسری ابھی، پھر مجھے آسمان اول پہ، دوسرے پہ، ساتویں پہ، سدرۃ المنتہا اور ثم دنا کی منزلوں تک گیا، کون کہندا ہے؟ میں کہ تیرا دوست کہتا ہے۔ وہ اس روایت کے لفظ ہیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تم جھوٹ بولتے ہو۔ انہوں نے نہیں کہا تم جھوٹ بولتے ہو، وہ کہنے لگے نہیں چوریا ہونا، وہ صحن حرم میں بیٹھا اعلان پیا کردا ہے کہ میں گیا۔ صدیق اکبر نے فرمایا اگر سرکار نے فرمایا تو سچ فرمایا، انہوں نے کہا بنا پوچھو تو صحیح منی جانا ہے۔ فرمانے لگے اسی اس تو بھی وڈی گل تے یقین کیتی بیٹھے ہاں۔ آقا کریم علیہ تحیت و تسلیم دی زبان مبارک چ نکلی ہوئی اس تو بھی وڈی گل ہے جیڑی اسی منی بیٹھے ہاں کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، مجھ پر وحی اترتی ہے، جبریل اسی اے منی بیٹھے ہاں، یہ تو گل ہی کوئی نہیں جیڑی تسی دتی جاندے۔ یہ آزمائش ہے۔ وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، یہ لوگوں کے درمیان آزمائش ہے معراج۔ عقل دے غلام انکار کر بین گے، طویلہ کرن گے، جی انسان اتنا دور سفر کیسے کر سکتا ہے، اور مختلف بہانے بنائیں گے۔ مانی لوگوں نے اتنی بڑی سرکار نے فرمایا جی بسم اللہ سچ فرمایا، یہ مانی لوگوں کا نظریہ ہے۔ تحویل قبلہ ایک بہت بڑی آزمائش سی، کھڑے کھوٹے دا فرق ظاہر ہو جانا۔ تحویل قبلہ قبلے دا تبدیل ہونا، بیت المقدس منہ کر کے نمازاں پڑھ دے رہے 17 مہینے، جدو خداوند عالم نے وحی نازل فرمائی کہ محبوب نماز دی حالت اچھی بدل دے، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، جی میں تو راضی اوے اسی راضی، نماز کی حالت میں چہرہ بیت اللہ کی طرف بدل دو۔ اور حالت نماز جدو سرکار نے بدلے، ادھر کھڑے سی ادھر آ گئے، مقتدیاں نے بھی اپنے چہرے پھیر دیتے، جڑے مانی سن انہاں پھیر دیتے، جڑے ٹھل مل یقین سن انہاں کہ لو جی یہ کی ہویا، نماز اچھی قبلہ بدل دیتا۔ ادھر کی سی، ادھر کیا تھا، یہ کیوں ہوا، اے مانیہ دا کم نہیں، یہ منافقہ دا کم نہیں، کیوں ہوا کیسے ہوا نہیں، سرکار نے فرما دیتا ہے بس ہو گیا۔ مانی سرکار دے پیچھے اپنا چہرہ پھیر گئے، جڑے منافق سی انہاں ہاتھ چھڑ دیتے، انہاں کہ وہ مختلف روایات میں آتا ہے جدو سرکار نے معراج دا دسیا ہے نا، ادوں بڑے لوگ مرتد ہو، کتنے لوگ مرتد ہو گئے دشمنوں دیا گلاں سن کے، لو جی یہ کیویں ہو سکتا ہے جی، یہ نواں ہی دعویٰ کر دیتا ہے جی یہ ہو گیا جی وہ ہو گیا جی، انہاں دیا گلاں سن کے کئی دینوں گئے ایمانوں گئے۔ لیکن جنہاں نو رب نے روشنی عطا فرمائی سی انہاں کہ جو سرکار نے فرما دیتا ہے سچ فرما دیتا، سرکار نے فرمایا یہ ہوا ہے تو بس ٹھیک ہے ہوا ہے۔ یہ ہے مانی، یہ ایمان والے، جڑے منافق سن وہ نتارا ہو گیا انہاں دا۔ شبان المعظم دے مہینے دے اندر معجزہ شق القمر
اور تعویل قبلہ یہ بھی شبان المعظم دے اندر ہویا. شبان المعظم دے اس پاک مہینے دے اندر بندیاں دے اعمال او دے پیش کیتے جاندے نے. عزیزم لمحہ فکریہ اس تو بھی اگے ہے، اس تو بھی اگے ہے. دنیا دیاں رنگینیاں دے اندر اسی انج کھو گئے. مجالس، بازار، ہاں ہو ہنگامہ، چار یاری، گپ شپ، محفلہ، انہاں دے اندر انج غرق ہو گئے، مستغرق ہو گئے کہ ساڈی یہ مجبوری بن گئی ہے. یہ مجبوری بن گئی. پتا بھی اتنے کوئی کام کی گل کوئی نہیں، لیکن ٹھوک کے بہنا، چگلیاں بھی کرنیاں نے. الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ. غیبت بھی ہوگی، عزتیں بھی اچھالی جائیں گی. لیکن انہوں اسی تبھی مجبوری بنا لیا. رنگینیاں، محفلہ، چار یاری، گپ شپ، شغل مغل مجبوری بن گئی طبیعت دی کہ طبیعت مائل ہی ساری اس طرف کر دیتی. فرمایا نہ رنگینیاں تو کبھی نکل کے تنہائی چ بھی دل لا. اور تنہا بیٹھیا جے سوچ ادھر نہیں جاندی، اے ٹردا ٹردا فرمایا قبرستان چلا گیا کر. قبرستان دے درمیان جا کے بہ جا. دیکھ اتنے سارے غریب لوگ آئے بیٹھے نے، یہ سارے مجبور اتنے آئے بیٹھے نے. قبر جواب دین گیا کہ نہیں، اتنے بڑے بڑے ترنگ بھی آئے بیٹھے، بڑی بڑی ٹھکا وکھاؤ والے تھے، بڑے بڑے جابر حاکم آپ آئے ہوئے نہیں. یہ تیرا ضمیر تجھے جواب دے گا. اتنے بہ کے اپنے آپ تو سوال کری کہ میرے کو کنا کا وقت ہے گئے، میری کنی کی زندگی باقی ہے، جڑی گزر گئی اتنا گزر گئی، اگاں کنی کا باقی ہے. جے ضمیر آکھے بھی 10 سال ہے 9 سال کٹ کے بدماشیاں کر لیں، آخری سال 10ویں سال توبہ کر لی. تے جے تیرا ضمیر آکھے بھی جڑا سال لیا یہ تو آ گیا تے اگلا پتہ نہیں، تو پھر اپنے آپ کو بدل. پھر تبدیلی کیوں نہیں پیدا کرتا؟ کیڑی رنگینی کھپ گیا؟ تنہائی کدی او دے حضور بھی آ جانا، کدی بسترا چھڈ کے رات نو اس معبود حقیقی نال گلاں کرن بھی آ جا. زندگی بدل جائے گی رنگینیاں چھوڑو گے تو. یہ رنگینیاں برقرار رہی ہیں، ہوا گپ شپ محفلہ رنگینیاں، پھر اپنے آپ کا بہت بڑا نقصان کر رہے ہیں. محبوب کریم علیہ تحیت و تسلیم نے فرمایا لوگ غافل ہیں، لوگ غافل ہیں شبان المعظم کی عظمت سے. یہ تو وہ مہینہ ہے جس مہینے میں
अल्लाह के हुजूर पेश किए जाते हैं। मेरे क्या अमाल पेश होंगे, मैं की कर रहा, इसका ईमानियात नाल ताल्लुक है। फराइज से भी गाफिल, नवाफिल तो बड़ी बात है। स्पेशली उथे जाना ये हमारे असलाफ का तरीका है, साढ़े बुजुर्गों का तरीका है। स्पेशली उचेचा टाइम कढ़ के कब्रस्तान च जाके बहना, भावें अम्मा की सरांदी बहुत, बाबे की पुआंदी बहुत, जाना कब्रस्तान स्पेशली टाइम कढ़ के। वो जहां इबरत पे बैठ के सोचना, ये तेरे ईमान की अलामत है। स्पेशली जाना तो बड़ी वड्डी गल है। असी तां तरकले हुए बरादरी से चले जाइए तो भी उत्थे जाके ये सोच नहीं होती, फिर उत्थे जाके भी अगर ये सोच नहीं होती कि आखिरी मकाम यह है मैं इत्थे आना है, फिर उन्हां लोकां नाल की साडा ताल्लुक ते की साडी निस्बत, जेड़े सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जैसे कब्र नूं वेख के ढाई मार के रो पाउंदे हैं। काश मैं ये तिनका होता, उसने कहा काश मैं ये चिड़िया होता कब्रिस्तान च बैठिया। इससे हिसाब तो नहीं होगा, मुझसे तो लम्हे लम्हे का हिसाब मांगा जाएगा। कितनी दूरी हो गई, कितनी दूरी हो गई, नजाकत कितनी है, मसला नाजुक किन्ने ते मैं उस तो गाफिल कितना हाँ, ये सोच ही नहीं है, तो फिर ईमान कैसा है। मन तरक सलात मुतअम्मिदन फकद कफर। मैं मुसलमान आए तो कोई शक नहीं, मैं कलमा पढ़ना। अजान हो रही है, अल्लाह का नुमाइंदा मैनू वाजा मारी जाता है, मैं हुण बेलियां च बैठा छड्ड के नमाज पढ़न किवें आवां, औखी जी गल है। नमाज जांदी है अल्लाह दे सुपुर्द, मैं हुण बेलियां चों बैठा उठ के किवें आ जावां। ये ईमान है, ये ईमान है। तवक्कुआत उस जाते पाक की शफाअत पे जो क़यामत के दिन ऐलान करेंगे कि या रब इन्न कौम इत्तखदू हाज़ल कुरान महजूरा। या अल्लाह इन्हां ते मेरे कुरान नूं मजाक ही समझिया सी, है तां मेरे ही नहीं पर इन्हां मेरे कुरान नूं मजाक ही समझिया सी। हम तो शायद उससे भी अगले दर्जे पे हैं। अल अयाज़ु बिल्लाह सुम्मल अयाज़ु बिल्लाह। बहुत ही नाजुक मकामात पे पांव फिसलते हैं और छोटे छोटे कामों से, उमूर से महबूब करीम की मोहब्बत हासिल होती है। गैर मुतलका तो नहीं, लेकिन मैं गुजारिश करूं, महबूब करीम अलैहि तहियत व तस्लीम दा बड़ा एक प्यारा सहाबी है, जर्री है, जवान है, मुजाहिद है, लहीम शहीम बंदा है, तगड़ा खानदानी बंदा है। फौत होने लगा, ना है उनका हजरत अलकमा। कहानी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी इधर बैठ के कुरान और सुन्नत के सिवा कुछ नहीं अर्ज करते। अलकमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिन्हें जियारत की थी सरकार दी, बंदा तो जन्नती, सरकार के पीछे नमाजा पढ़ता है, उन्हें तासी पैरों की खाक वर्गे भी नहीं हो सकती। वो सरकार के नाल रल के उस हज उमरे भी